السلام عليكم إخواني أخواتي. هذا مقال جديد، مقال إخباري جديد قمت بشرحه من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. أتمنى أن يعجبكم. فيه الكثير من المفردات الفرنسية التي قد لا تعرفونها وسوف تستفيد. أتمنى أن تستفيدوا منه كثيرا وأن تتركوا تعليقاتكم. Donald Trump prédit une crise constitutionnelle si Clinton est élu. Donald Trump prédit. Donald Trump يتوقع prédit بمعنى يتوقع une crise constitutionnelle أزمة دستورية. une crise constitutionnelle أزمة crise بمعنى أزمة constitutionnelle بمعنى دستورية. une crise constitutionnelle si Clinton est élu. إذا في حالة أو إذا تم انتخاب إلي كلينتون، هيلاري كلينتون. إذا تم انتخابها فدونالد ترامب يتوقع أن تكون هناك أزمة دستورية. دونالد ترامب يتوقع prédit أزمة دستورية إذا ما تم انتخاب هيلاري كلينتون إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. Le candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump, a prédit lundi lors d'un meeting que l'élection d'Hillary Clinton plongerait les États-Unis dans une grave crise politique, estimant qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires dans l'affaire de ses emails. Le candidat républicain المرشح الجمهوري للبيت الأبيض à la Maison Blanche للبيت الأبيض Donald Trump a prédit lundi lors d'un meeting. توقع يوم الاثنين خلال اجتماع له lors d'un meeting que l'élection d'Hillary Clinton بأن انتخاب هيلاري كلينتون سوف يغرق الولايات المتحدة في أزمة dans une crise politique في أزمة سياسية خطيرة grave بمعنى خطيرة dans une grave crise politique, estimant qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires, قائلا أنها ستكون في عرضة للملاحقات القضائية فيما يخص رسائلها الإلكترونية، فيما يخص قضية رسائلها الإلكترونية. Le candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump, a prédit lundi lors d'un meeting que l'élection d'Hillary Clinton plongerait les États-Unis dans une grave crise politique, estimant qu'elle ferait l'objet de poursuites judiciaires dans l'affaire de ses emails. المرشح الجمهوري للبيت الأبيض la Maison Blanche البيت الأبيض دونالد ترامب توقع يوم الاثنين prédit lundi lors d'un meeting خلال اجتماع له أن انتخاب هيلاري كلينتون سوف يغرق الولايات المتحدة في أزمة سياسية خطيرة، estimant qu'il ferait قائلا أنها ستكون أن هيلاري يعود على هيلاري كلينتون qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires، أنها ستكون في عرضة للملاحقات القضائية poursuite judiciaire بمعنى الملاحقات القضائية dans l'affaire de ses emails à cause de l'affaire de ses emails بسبب مشكلة بريدها الإلكتروني الرسائل البريد الإلكتروني. سوف أقرأ النص مرة أخرى. Le candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump, a prédit lundi lors d'un meeting que l'élection d'Hillary Clinton plongerait les États-Unis dans une grave crise politique, estimant qu'elle ferait l'objet de poursuites judiciaires dans l'affaire de ses emails.
بين مزدوجتين notre pays continuera à souffrir. Notre pays continuera à souffrir. Il est inapte, il n'a pas les qualifications pour être présidente des États-Unis. Son élection enfoncerait l'État et notre pays dans une crise constitutionnelle, a-t-il déclaré lors d'un meeting à Grand Rapids dans le Michigan, un État traditionnellement favorable aux démocrates, à 8 jours du scrutin. وقال دونالد ترامب بأن بلادنا notre pays بلادنا ستواصل في المعاناة continuera à souffrir ستواصل في المعاناة. il est inapte هنا يعود على هيلاري كلينتون. هنا يتحدث عن هيلاري كلينتون. il est inapte إنها غير لائقة. يقول بأنها غير لائقة هيلاري كلينتون. il n'a pas les qualifications pour être présidente des États-Unis. وأنها هي غير لائقة وغير مؤهلة. ليست لديها مؤهلات qualification pour être présidente des États-Unis لكي تكون pour être présidente رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. Son élection enfoncerait l'État et notre pays dans une crise constitutionnelle. وقال son élection انتخابها كرئيسة للولايات المتحدة سوف يغرق enfoncerait l'État سوف يغرق دولتنا notre État et notre pays وبلدنا dans une crise constitutionnelle في أزمة دستورية une crise constitutionnelle, a-t-il déclaré lors d'un meeting à Grand Rapids. هذا ما قاله ما صرح به في أحد اجتماع له في Grand Rapids dans le Michigan في ميشيغان. un État هي دولة مواتية تقليديا هي دولة favorable مواتية تقليديا traditionnellement بمعنى تقليديا للديمقراطيين à 8 jours du scrutin قبل 8 أيام من الانتخابات لأنه لم يتبقى سوى 8 أيام للانتخابات الأمريكية. سوف أعيد قراءة النص. Notre pays continuera à souffrir. Il est inapte. Il n'a pas les qualifications pour être président des États-Unis. Son élection enfoncerait l'État et notre pays dans une crise constitutionnelle, a-t-il déclaré lors d'un meeting à Grand Rapids, dans le Michigan, un État traditionnellement favorable aux démocrates à 8 jours du scrutin. Scrutin هو الانتخابات scrutin. Si بين مزدوجتين هنا يتحدث دونالد ترامب. Si Hillary Clinton est élue, il ferait l'objet d'une enquête pénale prolongée et probablement d'un procès pénal. Un procès d'un président en exercice, a dit Donald Trump en s'appuyant sur les arguments avancés par un démocrate ayant travaillé pour l'ancien président Bill Clinton, Douglas Sean, dans une tribune. Si وأضاف وقال si Hillary Clinton est élue إذا تم انتخاب هيلاري كلينتون كرئيسة للولايات المتحدة الأمريكية il ferait l'objet d'une enquête pénale prolongée. سوف تكون موضع تحقيق enquête تحقيق جنائي لفترات طويلة وربما محاكمة جنائية probablement أو ربما محاكمة جنائية. Si Hillary est élue, il ferait l'objet d'une enquête pénale prolongée et probablement d'un procès pénal. إذا تم انتخاب هيلاري كلينتون سوف تكون موضع تحقيق جنائي لفترات طويلة prolongée, d'une enquête pénale prolongée et probablement d'un procès pénal وربما محاكمة جنائية probablement بمعنى ربما محتمل procès pénal. Un procès d'un président en exercice, محاكمة في حق الرئيسة الحالية
en exercice بمعنى un président en exercice الرئيس الحالي أو الرئيسة الحالية هنا يقصد بها هيلاري كلينتون. أدي دونالد ترامب هذا ما قاله دونالد ترامب استنادا en s'appuyant استنادا sur les arguments avancés على استنادا على الحجج للديمقراطي par un démocrate avancé حجج للديمقراطي ayant travaillé pour l'ancien président بيل كلينتون الذي عمل في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون اسمه دوغلاس شون dans une tribune. سوف أقرأ النص مرة أخرى. Si Hillary est élu, il ferait l'objet d'une enquête pénale prolongée et probablement d'un procès pénal. Un procès d'un président en exercice, a dit Donald Trump en s'appuyant sur les arguments avancés par un démocrate ayant travaillé pour l'ancien président Bill Clinton, Douglas Shone, dans une tribune. وأضاف إذا تم انتخاب هيلاري كلينتون سوف تكون موضع تحقيق il ferait l'objet d'une enquête pénale سوف تكون موضع تحقيق جنائي لفترة طويلة وربما محاكمة جنائية. un procès d'un président محاكمة في حق الرئيسة الحالية أو الرئيس الحالي مقصود بها هنا هيلاري كلينتون. أدي دونالد هذا ما قاله دونالد ترامب مستندا على الحجج التي قدمها الديمقراطي الذي عمل في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون اسمه دوغلاس شون dans une tribune. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, dont il dit du mal, et tous les autres dirigeants, a-t-il poursuivi, riront et s'en amuseront. وقال دونالد ترامب pendant ce temps وفي الوقت نفسه في هذا الوقت فلاديمير بوتين الذي تحدثت عنه بسوء dont il dit du mal الذي تقول عليه السوء مال الذي تقول عليه السوء بمعنى أن هيلاري كلينتون تقول السوء عن فلاديمير بوتين et tous les autres dirigeants وجميع القادة الآخرين les autres الآخرين dirigeants القادة الذي تقول عنهم الجمال الذي تقول عنهم الأشياء السيئة a-t-il poursuivi وجميع القادة وتبع riront ils s'en amuseront سيضحكون عليها وسيمرحون riront ils s'en amuseront سيضحكون على ما تقول هذه الرئيسة. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, dont il dit du mal, et tous les autres dirigeants, a-t-il poursuivi, riront et s'en amuseront. هكذا انتهينا من هذا المقال. أتمنى أن يعجبكم. إلى درس لاحق.